алейкум духтарако. Ҳама каса хубин назин духтарон авори имрӯза аст. Боза ман хели тройкача, двойкача 350 сомон оз грандиозни распродажа када. Нигоҳ кунед чӣ расход хош. Хушрӯй. Нархошон беҳад пеш қимат дага турецкан. Ҳозир 150 сомон кадаги қариб подросткови ҳам размерош ҳастай. Нигоҳ кунед духтарон. Тройка 150 сомон. خیلی عکس نیست اونجا دستافکه هم دارن ما رقم‌های سوداگر هم میمونم معلومات بیشتر نیست اخچون میگیرین سراغ بازار کاروان از طرف طلا بازار هفتم دروازه چهارم قطار نه دخترو دیدین چقدر خوش رو توی کچو 150 سومون اینه چند رسید کرده همش ترکیه دخترو اگر جنس هم لازم باشه نفرکچو جنس هم نه پادراسکوی جنس کارا ببین چقدر خوش رو دخترو 150 سومون شده گه 350 سومون 150 اما چیزای قیمت ارزان نه دخترو دیدین چقدر عکس کلونه 150 سومون ترویکچه ها نه ایران 100 سومون نچوستو نه نچوستو размер подростковый 100 сомон двойка да ихтаракон лёгкий вай дорад начоздор 150 сомон на плашов начосни шуруа гарма как 150 сомон иҷа духтарако ки бисёрай ҳамаша дона ба дона нишон додана мешавад ина духтаро бо хайвай кне ватсапшон нависен отдельный сурат нефартуям 350 сомон 350 сомон 150 сомон када расвет кош ҳастай то қай 50 дар инҷа бо бручам бруча ҳар намучоб дай 50 сомони не ёш чане 30 сомон ёш 30 сомон тагаш ба брукой нигоҳ кунед чиқай ғавса как дора 50 сомон дорошон хали вай дора мех дорад